ассалому алейкум тамошобинон созер нағзаин саломати хубай дар маҳаллаи Зарафшонем. навори имрӯзаи мо аз маҳаллаи Зарафшон пешниҳод мегардад. ина баъд аз поликлиникаи 14 мешава баъди магазини BID ина Ясмин шоп омадагем. тамошобинон ҳами қадар борои фасони занона доранд. иҷара ма бори чандам шид навор мегирам, пешниҳод мекунам. аксияҳои зур доранд, борои новинка доранд. марамат боз ҳам новинка, боз ҳам навори навбатӣ аз анами Ясмин шоп пешниҳоди шумо мегардад. ира бинен чӣ хушрӯй. ҳозир аз ин бо дигар намдошам бромадагай ворид мегардем, якта ба якта нархора ма шумода мефаҳмонам. ира бинен духтаро чӣ куртои фасон доранд иҷа. мана аллакай подписчикои мо медонанд, подписчикои доимӣ ки наворои моро тамошо мекунанд. Ясмин шоп ҳам медонанд ки чӣ борои хушрӯ доранд. ина инора ҳамаша барои подписчикои мо тайёр кардагиянд. акция доранд аз продажа беҳтарин курто. мана обуфои хушрӯ ҳастай, ҳама чи ҳаст духтаро. ина тамошобино ира бинен чихе хушрӯ якм аз амин навора сар кунем. беҳад фасон турецки тоза якм сорт 750 сомонай. ира 900 сомӣ мефурӯшанд амаиҷода. иҷада боша 750 сомонӣ кардагиянд. ина ишама Луи Витонам. иям оригинал якм сорто турецки тоза размеро ҳаст духтаро 750 сомон. ина каседа дар кора метавонен инами Ясмин шоп биёен ё ки нависен даррав хучон доставкатон мекунанд. ана баъд бо иҷада болопӯшои хушрӯ доранд. иёра 650 сомонӣ кардагиянд. комбинирование нигоҳ кунанд, кожаву двухнитка якҷояштага 650 сомӣ. ишама 650 сом. мана ишам 650 сомон. мана беҳад болопӯшои фасонча турецки оригинал. ана иша бубинен духча бинен чихе хушрӯй. материалш плотный фасонакай ҳеҷ намешава. ино чанд пулан? ана баъд ини хеле палтои турецки омадай духтаро. палтои оригинал новинка 650 сомон. дарози хушрӯй қадрш. мана ин намуд бо омадагиай. и чанд пулай? ишам 650 сомон. ҳамаш ғавсакан аллакай сезони амино ки омадагиай. ина марамат биёен Ясмин шоп. ишам 650 сомонашай. ҳозир то охири навора тамошо кунед духтаро. аз 120 сомон меша, аз 140 сомон сар меша нархи куртоошон. ана баъд духтарои азиз дарётон боша инам хе палтои туркӣ. ино нархошон 600 сом буда. ҳозир чанд сомай? 450 сомон. мана акция кардаги будан 600 сомони 900 сома палтояй. ҳозир боша 450 сомон кардан ам камуш мондагиай. ина ишам бинен чихе хушрӯй духтаро. турецки тоза мана 450 сомон. нархи беҳтарин кати пешниҳод кардестиян успед кунен. аҷоибот хушрӯй. размеро ҳастай. мана туркӣ метавонед бо маълумоти бештара аз хучон пайдо кунед духтаро. марамат нависеншона. акои азиз ана куртое ки мебинед ино ҳамаш туркӣ тоза бренди лейлаянд. нархи ино 550 сомон кам набуд. ира бинен чихе хушрӯй. ҳозир ҳамаи ира 350 сомонӣ кардагиянд. мана 550 кам намедоданд. янамуд сифаташ хушрӯй. ина нигоҳ куненда ҳеҷчи намешава. ина нигоҳ кунен чанд та расветка дорад, чанд намудаш ҳастай. ҳамаш ҳозир 350 сомонӣ. метавонед барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин необычный фасон айда худаш маълум ай чизи хушрӯ нигоҳ кунед духтаро. ҳамаша 350 сомонӣ кардагиян. успед кунен барое ки ёра тез мегиранд. одамое ки гирифтагиян хучон медонанд ки чихе бақувватай хушрӯй. бад дизайнаш фасонай материалша бинен бо. мана ҳамаш инаи тёмнасинча бинен чихе хушрӯча 350 сомон. ина иношам 350 сомӣ кардена. мана иноям ҳамаша духтаро нигоҳ кунен. ҳамқа куртои фасон 350 сомон. касе куртои фасон мехост марамат 350 сомон. ини кардиганам 350 сомон. турецки тозааш. ира бинен интихоб хеле зиёда иҷада. иша ишта фасонай интихобуш иша ишта фасонай. мана иёям ҳамаш 350 сомон. иштагай лейла. ана духтаро кардиганои турецки ҳастай. ҳам бе остинакаш ҳам остиндоруш фасона и айбулои ҳама намуд либос мешава пӯшен. ҳам либосҳои милли кати ҳам европейски кати. бе остинаш 250 сомон. остиндоруш чанд сомай? чанд? остиндоруш 280 сомон. марамат ира нигоҳ кунед дарозакай хушрӯй. мана 280 сомон. беҳад медонед базови кардиган мешавад.
جوبای چیکاتی میپوشن 280 سومون ده دودستن نرخ اصلیش ایرا 400 450 سومون بود. انا بعد اینای کورتکچای به استینا کای کو دخترو اینو оригиналоя зарои оригиналай ҳози 190 сомонӣ кардагиян. Мана нигоҳ кунед чиха бисёрай. Ҳамаи ҳамира ҳози 190 сомон кардан фасонакан. Мана ишам 190 сомон. Ира хушругиша бинен духтаро. Мана ишам 190 сомон кардагиян. Марамад нархои беҳтаринай успед кунед. Ина касе ки болопӯш нагирифтай курткача нагирифтай ҳатман биёен. Гирифтагиам бошен духтаро нархиш арзонай биёен яктаи дига аз анамин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Омада наметонед нависен рақамашон ҳаст дар рӯи экран дарахчон шумода доставка мекунанд. Иҷода бо пальтои фасон омадагиай турецки тоза марҳамат чанд сомай? Чанд? 300 сомон. Мана нигоҳ кунен. Ира бинен чихе хушрӯа. И размераш чи хеле боша? Размер стандарт. Стандартай. Размер доштиян? Нигоҳ кунен. Фасона и чи намешава? 300 сомон. Иш чи? И 490 сомон. И цвечам аста? Мана. Пальтои фасон мана. Беҳад нархша хуб кардаган турецки оригинал ира бинен чихе стилни фасонакай. Ҳам сурхиш астай, ҳам коричневиш 490 сомон. Бори гуанҷу буда ё. Мана марамат биёен бо айпеш як маротиба тамошо карда бинен. Боварӣ дорам ки айпеш ки диден маҳқултон мешава. Иҷоз дигар чизоям доранд духтаро. Ҳози оҳиста ҳамаша нишон метем. Иҷада инчунин ам хеле босакои детски ам ҳастай духтаро. Турки нигоҳ кунед инамиёку ҳамаш турецкиян диден двойкачои фасон 60 сомона 60 сомон ай диден фасонча 60 сомон. Ана баъд бо 50 сомаям доштиян. Инош турки нестан 50 сомон. Ина марамат. Ана баъд бо ҳасти ҷада дигар намуди двойко. Инош нархош ҳар хелае тамошо бино. Ҳами қимат двойка чанд сомаям ҷада? Ане курткои беостинак доран турки 120 сомон чанд та расветка дора. Ин хе худиё ҳастая турецки. Мана худиёшунам фасон. Ина двойкача чанд сомай? И тараф 150 сомон двойка тройка. Бренди Zara тамошо бино оригинал. Иҷада двойкаш астай тройкаш астай 150 сомони. Ина марамат касе да дар корай метавонен ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. Маҳаллаи Зарафшон баъд аз поликлиникаи 14 рӯбарӯи 100 шаҳраки 100 чанда? 117. Рӯбарӯи намо остановка 117 хулос. Ина и чанд сомай? Ина нигоҳ кунед чихе хушрӯчае. Ҳамаи чи меёбен духтаро фасонак. Двойкошон да гап нест духтаро ҳамқа двойкои хушрӯвардиян. Чи хеле медонен ҳози юбочни двойко мода шудагай. Нигоҳ кунен юбкаш дарози хушрӯ материалшам фасонакай 240 сомон. Ҳози ман дига цветошам нишон метем маҳқултон мешава. Нигоҳ кунен чомнасини дора, сиёҳ дора, савз дора, ина шоколадневи дора, сери дора. Ина расветкоша диден чи хел цветои хушрӯ 240 сомон маҳқултон мешава духтаро. гарантияш кати бигирен пушаймон намешавен. Ана баъд ана и лапшагиш иё 190 сомона юбка кати духтаро. Иам расветкош фасон. Мана расветкоша бинен ишам 100 чанд? 190 ишам. Мана ишам расветкош ҳастай. марамад метавонен бо бинависен сурат мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ва духтаро нигоҳ кунен ҳамқа пижамои фасон овардиян зимистона. Нигоҳ кунен инамино двойкаян диден ғавси хушрӯае 120 сомоно. Мана ишам бинен 120 сомон брукош кати қафасонаи пижамо аҷоиб. Мана 120 сомон ҳамроҳи брукош. Ина дига намудай иш дига намудай бо иш дига намудай. Мана 120 сомон. Ина миёям 120 ана иш 150 сомон. Ина и хелишам ҳастай диде 150 дига ҳамаш 120 сомони. марамад биёен бо айпеш тамошо кунен духтаро. боварӣ дорум маҳқултон мешава. иҷада дамашникоям ҳастанд. дамашникотон чанд сомай? Ина 45 сомон дамашникошам ҳаст.
ایش چند سومه؟ ایش هم 45 سومون. نگاه کنین. دماشنیک هم گرفتنی باشید. پیژامای زمستونه 120 سومون، دماشنیکش 45 سومون. باور کنین که نرخ‌های دست راست. بیاین با پیش تماشا کنین، باور دارم معقولتون میشه. دخترها خالات‌ها را خوشروگیش ببینین. ماتریالی عجیبه یا وای مایچنیای. فسوناک ماتریالش دخترها هم خوشرو دختگی. نرخشون 100 چند؟ 190 سومون. مرامت این رزمیرو هسته. این تیگریش هم بدهید دخترها در کارتون باشه بنویسین در رو دستاف کتون کنن. ماتریالشون خوشرو. انا بعد کرتوی ایپک ارزون کردن. کرتوی ایپکی کامبینیرونی بنا برخت کتی کامبینیرونی کردگی. دیدن ایپکای دختگی تیار 490 سومون. فسونیش دیدن دخترها. مرامت اینجا چند نمود داره همش 490 کده نه. من همش اکت کردگن 490 سومون. کسی که ایپک گرفتنیای مرامت دختره که بیاین انا محله زرافشان بعد از پلیکلینیکای 14 یاسمین شاپ رقمشون هست. معلومات بیشتر با میتوانند که از خودشون پیدا کنن. اینجا دیگر لباسای هم بسیار راحت دخترها. شما که اومدین ایپش به ازور با خودتون میتونن که تماشا کنن. انا بعد این جمپرای ترکی انکو اوریجینالش دارن اینا. تورецکی تازه یکم سورتش اینا قدشون هم درازه هم سنگچوش نبینید دیگه خیلی. یا چند سومون؟ 750 سومون. همینا 900 سومون کم نبودن. دیدن دخترها حاضی باشه 750 سومون کردگن. اهمیت اینده سنگشون چخی خوش رو زدگی. من همش کاری دستیه. اینا با میتوانن که همراه خودشون هم صحبت شوین با شما دا میفهمونن بعد میتونن که خریداری کنین. دوستان عزیز نگاه کنین انای پالتوی اوریجینال تورецکی یک تایی موندگی اکت اعلان کردگن ارزان کردگن. نگاه کنین 1800 سومون اینی قدی درازشه. اینا نگاه کنین 1700 سومون قدی درازش. مرامد اینای سویترش باید خشروچه. انای سیاوش چند سومه؟ همش هم دستانگیتون همش اینا بینند دخترها اینمی همش 1700 سومونی کردگن. اینا کسی در کارای اینم خیلی پالتو میتوانند که نویسنشونه در رو دستافکتون میکنن یا که بیاین کم که موندگی برای وای دخترها نرخای بهترین کتی پیشنهاد کرده استین. اینا گرفتنی باشن اومده ای پیش بینین. ترای این همون چند بینین چه خوشروچه عجیب فصل یه 700 سومون. مرامت برای مادراتون میگیرین برای خودتون میگیرین واریانتی بهترین نرخ ارزان کتی دو دستیان دخترای را تو 1000 میفروشن. اینجا باشه 700 سومونی کردگن. مرامت ایرا بینین ای پیش میخشه بینین دخترا چه خیلی اینا 700 سومونی. میتوانید با نویسین معلومات بیشتر از خودشون پیدا کنین. رزمیر هست. و دخترها راست پراداژ نگاه کنین کرتای 250 سومونه حاضی عکسش ده 140 سومونی. اینا کادو میشه میگیرین 140 سومون. مرامت به حد خوشرو 140 سومون. دخترها 140 سومون نگاه کنین چه کرتای فسون خوشرو. اینجا چند نموده که میبینین همش حاضی 140 سومونیش دیگه. همه همینا 250 سومه کرتاین. شما حاضی را میتونین 140 سومونی خریداری کنین. دخترها اومده نمیتونین بنویسین در روکه خودشون دستاف کتون میکنن. اینا دیدین چه فسونن 140 سومون. اینا اوریجینالای نه همش اینا 250 سومای اوریجینال دخترها حاضی باشه 140 سومون کردگن یا هم خوشرو بده. من مرامت میتوانید رزمیرو هسته میتوانید بیاین ای پیش بینین میتوانید نویسین که چون بردش موده بتین. اینا 140 سوم کیش موده میتونم خیلی فسونی دختگی یکی اینم وایش مدلش فسونک باشه 140 سومون. دیدین 250 سومون میفروختن میره حاضی باشه 140 سوم کردگن. اینا ایشه ببینین همش دیزاینای نو همش مدلکای فسون. این ایجاد بو هسته دیگر نمودو اینا مینو همش هم خیل کردن 140 سومون کردن دخترو. اینا ایشم قشروه ایم 140 سومون. من اینا مودم 140 سومون نگاه کنین. اینا کرتم عجیبک فسونکای 140 سومون. من اینا ایشه بو نگاه کنین دیدین 140 سومون. اینا کرتایم خوشرو بده 140 سومون. من مرامت بیاین بازاری قربان گفتم محله زرافشان دخترها بعد از پلیکلینیکای 14 من دیدین
аҷоиб хушрӯ. Ясмин шоп ҳамиам 140 сомона. Иҷа интихоб бисёри бадай духтаро. Метавонед бо бинависен шуна аз ин микртора аҳамиятенда чанд та расветкаш ҳастай. Ҳамаша 140 сомонӣ кардан. Двойко ҳам қахушрӯи духтаро турецкия нигоҳ кунен. Брокошон катям қафасончан 190 сомон кардан. 350 сома двойкай 190 сомониш дагар размеро ҳастай. Мана иша бинем бо чиха хушрӯчай. Мана метавонен биёен харидорӣ кунен бо нархҳои фасон, бо нархҳои арзон. ҳозир медонен ки хеле тигрои чимчигулӣ модае ко марамат 190 сомонӣ. Моям аз чимчигул қафо намонде мина ясмин шоп даш мода ёфтем духтаро. Ана нархшон 190 сомон двойкай. Пушаймон намешавен духтаро. ҳами қахшрӯан ки ҳамаи тиралшон ҳам хичон брукош кати 190 сомоне.